अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सबक नंबर 5 सूरतुन नस्र। सूरतुन नस्र ये मदनी सूरत है। सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। إذا جاء نصر الله والفتح نصر الله والفتح نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا। एक दफ़ा मुकम्मल पढ़ के सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا।